untuk kamu enable sistem ready pada sistem ni, okey, kamu kena onkan master coil yang dalam bentuk safety relay kat sini. Okey. So safety relay dia ada coil dan contact. Okey. Jadi sebelum kamu start homing robot 1 dan robot 2, safety relay kena on dahulu. Okey. Untuk pastikan safety relay ni boleh di turn on, okey, dia akan check beberapa input dalam series ataupun dalam bentuk AND. Okey. Jadi kamu kena tekan start button. Okey. Kamu kena tekan start button dan dalam masa sama air pressure kamu kena okey. Okey, air pressure sebagai contoh dia nak 6 bar. Kalau bawah dari 6 bar, yang ni akan daripada normally close jadi normally open. Okey. So dia nak air pressure okey. Dia nak kamu punya current. Current tak ada. Current ni maknanya dia arus elektrik kamu tak ada fluctuation, tak ada spike, okay, stable. Dia nak yang stable. Dan button stop tidak ditekan masa tu. Saya ulang, untuk onkan safety relay, kamu kena tekan start button, air pressure kamu kena okey, arus elektrik kamu kena okey dan stop button tidak ditekan. Barulah safety relay ni boleh on. Itu pun kamu tekan start, kalau kata semua ni okey, air pressure okey, current okey, button stop tak ditekan, kamu tekan start selama 3 second, baru safety relay ni on. Okey, bila safety relay, bila coil dia on, contact dia pun akan on untuk hidupkan seal latching. Okey, so maknanya kamu lepas start button pun dia akan always on lah sebab dia dah latching dekat sini. Okey, dia dah latching. Contact safety relay dah latching kat sini. Dan dekat rang kedua, bila kamu tekan button home robot 1, okey, safety relay kamu kena on lah. Okey, kena on. Sebab dekat sini dia on, so contact dia akan on lah dekat sini. Sini dengan sini contact yang sama. Bila contact ni on, barulah robot 1 boleh home. Okay, kalau safety relay ni tak on, robot 1 tak boleh home. Okay. And then untuk robot 2 pun sama. Dia kena safety relay kena on. Okay. Safety relay kena on. Baru robot 2 pun boleh home. Okay. Dan apabila robot 1 dan robot 2 dah home, okay, dah home lah, dah home dua ni, selepas 15 second, barulah lampu sistem ready tu on. Okay. Makna dia baru kamu boleh hidupkan semula proses welding kamu. Faham tak? Okay. So ini adalah contoh yang ada dekat industri, sebiji macam ni. Contoh yang ada dekat industri. Jadi kat sini saya lupa highlightkan. Highlight menjadi warna merah. Okay, and then saya kena boldkan. Okay. So, safety relay yang warna merah ni semua ialah safety relay. Okay. Jadi, kalaulah kata dalam pada kamu duk tekan home ni, tiba-tiba safety relay kamu off disebabkan oleh 3 benda ni. Okay. 3 benda ni, tiba-tiba dia jadi normally open. Air pressure drop, kawan kamu tiba-tiba pergi tutup angin ke, ataupun tiba-tiba ada kilat sambak mesin kamu, current spike, ataupun button stop tu ditekan tapi tak dilepaskan semula. Jadi safety relay kamu tak boleh di on. Bila safety relay ni tak boleh on, semua output ni tak boleh di turn on. Ataupun kalau dia tengah duk processing atau dia tengah duk cycling pun akan terputus. So ini adalah function safety relay ataupun emergency stop. Okay, ataupun emergency stop. So kalau kata kita download dan test, okay,
Dia ambil masa sikit lah. Connection fail. Okay. Saya rasa saya tahu kenapa. Saya punya silap. Saya tak launch saya punya simulator. That's why. Okay. Sekejap lah. My bad. Saya tak launch saya punya simulator. Okay. So download semula. Lagi. Okay. No problem. Okay. Right. Right. Okay. So, kita akan test lah. Kita test kat sini. Saya akan tekan start. Start button is 00. Okay. Saya akan tekan start selama 3 second. Dan sistem saya on. Okay. Kalau dekat kilang, kebanyakan start button kamu memang ada delay ya. Sebab selalunya dia akan bunyi. Masa kamu tekan tu, delay dia tu sambil bunyi buzzer. Okay, dia akan bunyi buzzer before dia betul-betul start. Okay. Now, bila kamu tekan start, okay, safety relay kamu turn on lah. Okay. So, makna dia okay lah. Okay, sebab semua ni dalam keadaan okay. So, bila safety relay kamu turn on okay, then kamu akan okay, homingkan robot 1. Okay, robot 1 is 04. So, 04. Tekan 04. Okay, robot 1 home. Okay. And then robot 2 pula is 05. Tekan 05. Okay, robot 2 on dan timer ni jalan. Bila robot 1 dan robot 2 dah home, dia akan jalan 15 second timer ni. And then dia akan bagi tahu sistem ready. Okay, 15 second ni adalah untuk pastikan air pressure, current dan juga stop ni stable. Stable ni makna dia kalau kata dalam masa 10 second tiba-tiba air pressure drop. Okay. Bila 10 second air pressure drop, dia akan cancel system ready lah. Okay. Dia akan cancel system ready. So, saya stop. Everything stop. So, saya akan start semula. Okay. Saya akan start semula. 3 second. Safety relay on. Okay. And then, saya home robot 1. Okay. Dan saya ke home robot 2. Okay. And then, tiba-tiba pressure drop. Okay.
Pressure drop bila dia sampai 7 second lebih kurang. Okay, nampak? Bila pressure drop, safety relay off dan everything stop. Okay, sepatutnya kena ada lagi lah bawah ni. Dia akan beritahu warning ke, dia beritahu error. Okay, so this is how you guna you punya safety relay ataupun master coil di dalam program you. Okay, master coil is macam master key ya. Safety punya master key. Memang sangat penting. Ibarat macam you nak tekan emergency stop. Okay, bila you tekan emergency stop, everything akan stop. Okay, tapi you kena ingat lah, saya nak pesan dekat kamu, emergency stop, dia bukanlah button yang menghentikan power supply. Okay, dia hanya hentikan control voltage sahaja. Okay, voltage ni, voltage yang duk control PLC kamu ni. Tapi supply yang duk masuk dekat robot kamu, 3 phase 415 volt AC, semua tu, okay, masih berjalan. So never anggap e-stop tu macam switch off punya button. Kalau kamu switch off, kamu isolate power supply. Tapi kalau kamu tekan e-stop, kamu hanya hentikan control voltage. Tapi power voltage tu, power supply still there. 415 VAC masih lagi mengalir di dalam badan robot. Cuma robot tak boleh bergerak saja sebab safety relay dah cut off. So robot tak boleh bergerak. Tapi power yang duk energizekan robot masih ada. So please remember this, jangan confuse. Okay? So nanti bila you dah kerja dekat bidang industri, please tanya your senior if you are not sure. Okay? Sangat bahaya benda ni. So this is how you gunakan safety relay ataupun master coil di dalam PLC program.